22 अगस्त के सानिया के असर वाक़ियत से हमें आगाह करें, जिसमें नवाब साहब शहीद हुए और आप कैसे बच गए। 23 से 27 अगस्त का जो सानिया है वो दरअसल 23 और 27 अगस्त को शुरू नहीं होता, उससे काफ़ी वक्त पहले का सिलसिला है। इस सिलसिला की कड़ियाँ तब से जुड़ती हैं जब नवाब साहब डेरा बुगटी छोड़कर पहाड़ों का जब रुख किया, तब से नवाब साहब पे ये हमलों का तसलसल शुरू हुआ। ये जो तासुर दिया जाता है कि ये कोई इनफरादी हमला था या कोई ऐसे नागहानी कोई वाक़े में नवाब साहब के साथ हुआ, जो बकौले सरकार वो कहते हैं कि जिसमें नवाब साहब मारे गए, तो ये कोई एक वाहिद हमला या वाक़या नहीं था। इन हमलों के सिलसिलों में कुछ ऐसे वाक़या गुजरे जो कि काफ़ी नुमाया थे और ज़रा इब्लाग के नज़रों में भी आए, लेकिन ये तसलसल रोज़ाना का मामूल बन गया था। पिछले 8-9 महीनों से नवाब साहब जहाँ पे भी होते वहाँ उन पे या दूर मार गोलाबारी या फिर गनशिप हेलीकॉप्टरों से फायरिंग या बमबारी होती, या फिर अक्सर जेट तैयारों से उनके ठिकानों पे हमले होते। इसीलिए नवाब साहब अक्सर, जिसको नवाब साहब को हम प्यार से और कोड नाम डाडा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके ठिकाने या उनके मकानी में उनके बारे में कुछ हाल अहवाल रखे, तो ये जब नवाब साहब अक्सर रात को अपने ठिकाने बदलते रहते और दिन भर वो अपने साथियों के साथ मिल बैठ के उनके हिकमत अमली के बारे में उनको हिदायत देते रहते, उसके बावजूद अगले दिन जब वो नए जगह ठिकाने पे पहुंचते या दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के उन ठिकानों पे भी गोलाबारी होती, जेट तैयारे नमूदार होते, ये इलाके में हमेशा ये जासूसी तैयारे फिरते रहते और उनके ठिकानों का मेरे ख्याल में सुराग लगाते रहते। नवाब साहब के जो अपने कमजोरी या बीमारी की वजह से जो पैर में उनकी तकलीफ थी, उसके बावजूद नवाब साहब हमेशा हरकत में रहते और हमेशा इस चीज का बड़ा एहतियात रखते, अपना या साथियों के हिफाजत का जो जरूरी अमल दरामद था उस पे हमेशा बड़े सख्ती से गामजन थे। तो इस बात को अगर कि ये तासुर दिया जाए कि नवाब साहब के साथ जो 23 से 27 अगस्त में जो वाक़या हुआ उसको नागहानी हमले का या नागहानी वाक़े का अगर के नाम दिया जाए, ये तो रियासत की तरफ से, पंजाबी गुमश्तों की तरफ से, रियासती गुमश्ते जो हैं उनके तरफ से एक दानिस्ता बात को छुपाने और उसके रुख मोड़ने की बात है। जो गंदगी उन लोगों ने मचाई, जो इस पीरसन मर्द आयन शेर बलोच को इन लोगों ने इस बूढ़े सिन में भी हमेशा टारगेट किया, इन लोगों पे बमबारी की, इस सब चीज को छुपाने के लिए एक ड्रामा बनाया गया, जिसको एक जवाज बना के अभी बार बार कहते हैं कि ये तो कोई नागहानी वाक़या था। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, ये इन हमलों की तादाद दहाइयों में नहीं बल्कि सैकड़ों में जाके पहुंचती है जब अगर क्या आप इनको टोटल करें। तो इतने हमले होने के बावजूद आदमी या फिर रियासत की तरफ से ये मौक़िफ़ दोहराया जाए कि ये कोई नागहानी हमला था या नागहानी वाक़या था, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ और लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्योंकि जो ये हमला हुआ नवाब साहब के साथ, उसके बाद जो बलोचों में रद्द-ए-अमल रियासत की तरफ से देखा गया और जो लोगों में जोश और जज्बा पैदा हुआ, उसको ठंडा करने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा खेला जा रहा है। तो ये लंबी सी दास्तान है जिसके बारे में मैं सारा दिन बोल सकता हूँ कि क्या हुआ, लेकिन जो आपका सवाल था जिसमें आपने पूछा कि ये 23 से 27 अगस्त की दिनों में क्या हुआ, तो मैं इसके कुछ तफसीलात में जाना चाहूँगा। जिससे सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये 23 से बल्कि 1-2 दिन पहले
کافی بڑے تعداد میں فورسز جو ہیں، وہاں کے آگے ایک علاقہ ہے کور دریا ہے، پانی ہے اس میں، تو اس علاقے کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں فورسز نے یہ واغ کے علاقے کو گھیرا کرنا شروع کیا. یہ میرے خیال میں کوئی 21 یا 22 اگست کا واقعہ ہے. تو یہ گھیرے شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے رہے، تو کیونکہ علاقے بھر میں یہ فورسز کی موومنٹ ہو رہی تھی اور اپنے کاروائیاں کر رہے تھے، تو خاص کسی طرف انڈیا نہیں دے رہا تھا یہ واقعہ. لیکن 23 کے صبح وقتی سورج طلوع ہوتے ساتھ ہی یہ واغ کے علاقے کو ٹوٹلی تراتانی کی طرف سے گھیرا کر لیا، اور یہاں سے فورسز نے علاقے کو پورے طور پہ ایک طرف سے گھیرے میں لے کے بلاک کر دیا تھا. اور صبح 7 بجے کے قریب سے دور مار توپوں نے اس علاقے پہ شدید گولہ باری شروع کر دی. گو کہ یہ علاقہ کافی وسیع اور کٹن علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود پورے علاقے میں میرے خیال میں کئی سمتوں سے، جس میں میرے لاڑی بھی ہوگا، تلی ہے، کافی اور علاقے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کئی فرق علاقوں سے گولے آ کے گر رہے تھے. تو یہ 7 بجے سے 9 بجے تک یہ گولے باری کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد 9 بجے کے قریب کچھ گن شپ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ نمودار ہوئے. گن شپ ہیلی کاپٹرز نے آ کے اس جگہ پہ بمباری شروع کر دی، اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، اور کئی جگہ میں نے ذرا بلاگ میں دیکھا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جہاں پہ نواب صاحب کا جو خفیہ ٹھکانہ تھا یا محفوظ ٹھکانہ تھا، وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ کچھ گولے داغے گئے. یہ تو بلوچ قوم کو ایک قسم سے بیوقوف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس شخص کو پورا قوم بلوچ تحفظ دینا چاہ رہا ہے، چھپانا چاہ رہا ہے، اسی کے ٹھکانے سے ہیلی کاپٹروں پہ گولے برسائے جاتے ہیں. اور اتنے بیوقوف ہیں، مانتا ہوں کہ ہمارے کم وسائل اور کم تربیت کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے ریاستوں کے وہ سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اتر سکے، لیکن بلوچ قوم جس کا جیسے اپنے وہ گوریلا لڑائی لڑ رہی ہے پچھلے 60 سالوں سے. گوریلا لڑائی کو بلوچی میں ہم لوگ پراری جنگ بولتے ہیں. پراری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، اس میں ہمیں بھی کچھ کافی حد تک تجربہ ہو چکا ہے. جیسے بلوچ قوم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی کس قسم کی لڑنی چاہیے. اس میں آدمی کوئی ریاست کی طرح ایک جگہ ٹھکانہ بنا کے وہاں سے گولہ باری نہیں کرتا.